ko sa gastuhanan sa atong anak in town, Bernard. Kaya nanisip ko umaayo. Nakaibaw ka baya nga ako pa breadwinner sa amo, ah? Gibuhi pa na ako akong pamilya sa pikas, sa akong ginikanan. Sambok pa di ba? Di ba ang kasang ganang pala ay kapuyo ron? Kung akong income, ikoran ako. Kung ayaw na kong samuta pa, ewan ko na mukos na magpaanak ka na ako. Magkakasag ni mo og naong, uy! Muna man og ako ra ni sa ang tanan. Dapat man siguro og wa na ko usba ang apelyido sa bata. Nga imuha lang apelyido. Pero abi mo, ang tinuod nga nagmahal nga amahan, dili na kinahanglan sa apelyido o pangayuan pa sa ilang obligasyon. Kung dili, kabubuton na nimo nga muhatag unta kay pinangga nimong imong anak. Pero ikaw, Ah, buset! ang salbayis nga Bernard, ipagnan ko. Anong ikaw pa man in town ang nahimong amahan sa kong anak, uy? O niya, ang taman. Huwag ka ba ilang buhaton aron sa ingon, maobliga na og sustintong imong bana. Kung wapoy trabaho, di man gihapon ko makapangayo. Ug kung gamay ra og income, gamay ra gihapon ang ihatag. Maayo unta og pareha sa gawas sa nasod nga balaod. Kay obligasyon gyud sila nga mohatag sila silang anak. Mao mangita gid og trabaho ang mga amahan didto. Pero dili sa tuwa, lahi man. Mao na leksyon ni mong Maricel, nga kung naminaw palang unta kastambag sa ginikanan, dili ka unta makabaton og anak sa linghot ka pangidaron. May mangginunta nga kung musod kas pagkainahan, kanang andam na ka. Huwag na stable nga pangwarta ba? Pasailualan ko pa. Pasagdi lang. Ako di pa ni kamutan ng tanan. Nga masulbad gyapon ni.